न पचाली डायबिटीज थबो ब्लड प्रेशर थबो पुटा के डायबिटीज नै एता कथा मते काई काई सुनो ठेली पको गुण बड़ है सुनो मते रगामी मु तुम कहिची मु सादा सीधा हां नाची भी म कहनी मते टेंशन देले मु काईले कोन कर दियो सुनो मते तम भौणी की देखै दियो मु पळेबी मो बाटे मु पळेबी ठीक अछि हां ए मालो आ कोन गलवा कौन देखियो तते पुणी कौन कहलानी कौन ना कौन जाउची आ इधर हां कहीं जा ये ही तो कहूँ छुआ तू साइड ही चला अरे बाबू ओ बाबू ओ बाबू देखु तो शुण मो भौणी बाहर थे बाहर तो हां को पचार को पचार ताको हां पचार का भौणी पचार ना कोन हे तो पचार दे ना कोन भौणी ना मो भौणी किछि पचार ना मु देखियो तार मोर पसंद आइ दारा जो हम भौणी तो बिटे नमस्कार दूर रे थाई नमस्कार करवा तो टेउटी खाली आ आवा बोला हां ए बाबू अपचार तो अपचार पुण्य बोलो हां तम कोनी मते देले मु टाकू देली जहां जहां कथा हम दिया जाय हम कैंडिडेट भीतर कथा तो तमे आगे पछे आवश्यक ना ना बड़ भाई को मागना होई सुनो हां हमें कैंडिडेट भीतर कथा करता तमे आगे तो पछे किछ आवश्यक नहीं ना आवश्यक ना माने बड़ भाई जपरले न कहिति कोन बहु आई जो मोर अच्छा तारको पचार को पचारिया कथा पचार पचारि हां अच्छा पचारि किछ अला जो बसिया पचार न पचारे बहुणी की तो मोर बहुणी 40 बच्चा रंग होरे बाबा तू तो ये रंग मु देखी नहीं हो पचार जल्दी न पचारे मो भौणी न कहला मुझे देवी नहीं मो भौणी तो ना कौन मोला जसोदा जसोदा मोर पौराणिक नाम मोर पसंद जसोदा माने कृष्ण जन्म करवाटा सारा कृष्ण जन्म करवा जसोदा माने हां कृष्ण जन्म करवाटा सारा अगर जसोदा जी कृष्ण जन्म करे देवकी कुआडे गले ए बाबू अगर देवकी कृष्ण जन्म होला जसोदा जन्म करते सुनो हां तमे भौणी बाहर दबो ना मते टेंशन दबो ना आमे सुनो आमे कैंडिडेट भीतर कथा हो आम मन दिया निया हो तमे तो बाहाई न तू तमे बाहाई तो सुनो तुम जहां पचारता उत्तर दे तमे बाहाई तो ना बाहाई न तमे बाहर मौसम की जानि तो जी बाहा है ना हीरोइन मनटा केमी जय करने हुए सी केवल ही जानी तमें तो उथरा किसी जान मु जी मोर लेवल टाक हाई करूँ ना तमें मत से तलू कर ठीक है तुम पचार ना ना पचार कौन पचारि और कुछ पचार ना 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 न पचार को झील मु भौणी दे देबी ना की कथा और ठीक है पचार Thank you.
ହଁ କୋଉଥିରେ ପାଠ ପଢୁଛୁ ନା ଘର ଯୁକ୍ତ 2 ଯୁକ୍ତ 2 ଆରେ ସାଧାରଣ ପିଲାଟା ଯୁକ୍ତ 2 ଆ କଣ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତ 2 ଯାଏ ପଢିଲା ହେଇଟା ପଚାରୁନ ଯୁକ୍ତ 2 କ'ଣ କରିବି କଣ କରିବ ମାନେ ଯୁକ୍ତ 2 କ'ଣ କରିବି ପିଲା ବିଟେକରେ ଆସିକିରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୁକ୍ତ 2 ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କରିବି ଶୁଣ ହଁ ମୋ ଭଉଣୀ ଯୁକ୍ତ 2 ରେ ପଢିଲା ବେଳେ ହଁ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ ହଁ। ନଜର ପକଉଥିଲେ ହଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି ସେଠିରେ ତୁ କହିଲି ମାଲୋ ପାଠ ପଢା ହେଇକି ଥାଉ ଏ ଶୁଣ ତାହେଲେ ଥାଉ ହଁ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେ କଥା କହୁନୁ ମାଷ୍ଟର ନଜର ପକେଇଲା ମାନେ ତା ପାଇଁ କିଛି କ'ଣ ସେଇ କଥା ଏଇଠି କହୁଛୁ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତୁ ମା ତୁ ସେଇ ଥିଲା ସେ ଯୋଉ ସଙ୍ଗ ହଉଛି ତାକୁ ଭାରି ସମ୍ଭାଳିବା କହ ପଚାର ଓ କ'ଣ ରୋଷେଇ ଜାଣିଛ ମେନୁ ପଚାରୁନ ଆରେ ମୁଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଭିତରେ କଥା କହୁଛି ସେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ବାହାହେବି ତମେ ମେନୁ ପଚାର କହିବ ସେ ଆରେ ମେନୁ କ'ଣ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିବି ତମେ କ'ଣ ପଚାର କ'ଣ ରୋଷେଇ ଜାଣିଛ କୁହ ସବୁ ଜାଣିଛି ସବୁ ଜାଣିଛ ମାନେ କ'ଣ କୁହ ତମ କଥାଟା ନା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ମୁଁ କିଛି ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଶୁଣ ଅଛି କାମ ଅଛି ହଁ ବାହା ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ତମର 2 ମାସ ମୋର ଭଉଣୀ ଓଷା କରିଛି ଯେ 2 ମାସ ଓଷା କରେ ସେ ମୁହଁ ଦେଖିବନି ମୁହଁ ଦେଖିବନି ନା ମାନେ ମୁହଁ 2 ମାସ ହେଲା ସେ ଯଦି ଓଷା କରିବ 2 ମାସ ହେଲାଣି କୌଣସି ପୁରୁଷର ମୁହଁ ଦେଖା ହବନି ବାହା ହବ ତ ଯଦି ବାହା ହେଲା 2 ମାସ ମୁହଁ ଦେଖିବନି ହଉ, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ହଁ। 2 ଲକ୍ଷ ସେଇଟା ବି ତମେ ଦେବ ମାନେ 2 ଲକ୍ଷ ମୁଁ ଦେବି ଆଉ ଦେବି ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେବି ମୋ ଭାଇ ଶୁଣ, ତା ସହିତ ମୋର ଆହୁରି ବି- ସ୍ତ୍ରୀର ଇଜ୍ଜତ ମାନେ ଆହୁରି ବି ଅଛି ପୁଣି ଅଛି ଆମେ ଭଉଣୀ ଭାଇ 2 ଜଣ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ହଁ ତେଣୁ ମୋର ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ତମକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡିବ ନା ବାହା ହବ କଣ ମାନେ ସହଜରେ? ତାକୁ ବାହା ହେବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ତମକୁ ବି ନେବି ଆଉ 30,000 ମାସକୁ ଭଲ ତମେ ଜାଣିଛ ରାଜି ଯଦି କୁହ ନହେଲେ ନାହିଁ ଭଲ। ରାଜି ଯଦି ଅଛି, ପଚାରେ ବାବା। ଭଲ ଜାଣିଛ ଆରେ,